the best thing is to talk to them first lah. Kalau boleh kita ada one-to-one session dengan dia, bincang dengan dia, you ni ada masalah ke, dia punya performance tu decline because of the masalah something lah. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak tahu kan, so kita kena tahu benda tu, and then kita nak find ada opportunity ke, ataupun you dah tak ada ni ke kat sini, kita tanya dia. Yelah, kita kalau boleh tak naklah bergaduh-gaduh kat luar sana kan. Assalamualaikum dan selamat datang kita dalam rancangan Bos Borak di Financial Faiz untuk episod yang keempat. Okey, dalam kali ni kita akan bawa, biasanya kita akan bawa bos-bos kita yang confirm lah. Kita akan ada Faiz Azmi, Financial Faiz. Tapi kali ni kita special sikit, kita ada bawa sekali tetamu khas kita. Kita ada di sini Encik Zakuan daripada MacGrab TV. So, round of applause untuk kita punya tetamu khas kita pada hari ini. Terima kasih. Thank you. Okay, so saya rasa maybe saya nak teruskan sikit dengan kita perkenalkan sikit tetamu khas kita, sebab saya rasa nak perkenalkan Faiz Azmi, Financial Faiz ni dah banyak sangat kali. So kita akan terus pada Encik Zakuan lah. So boleh Encik Zakuan perkenalkan diri sikit and beriterangkan tentang apa bisnes MacGrab TV ni and sejak bila dah ada MacGrab TV ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Zakuan. Saya daripada MacGrab TV ataupun MGTV. Kami adalah satu syarikat produksi yang kecil, membuat majlis-majlis perkahwinan, membuat event korporat, dan juga kami pun buat rancangan-rancangan televisyen jugalah untuk televisyen, untuk TV apa semualah macam tu. At the same time kita pun buat digitization business, maknanya kita buat pendigitalan daripada pita-pita video yang lama, contohnya macam camcorder, VHS apa semua tu, untuk dimasukkan ke digital lah, untuk tontonan family ke apa semua tu. Macam tu. Dah berapa lama Kami beroperasi daripada tahun 2018 sebenarnya, daripada tahun 2018, and sampai sekarang ni kami operate, kami beroperasi selama dekat beberapa tahun lah, sejak 2018 macam tu. Okay, faham. So untuk penonton semua, biasanya kita akan sebut kita punya tajuk. So basically tajuk kita pada ini adalah kita nak tengok macam mana company production sekarang ni dia boleh survive dalam zaman social media sekarang ni. And kita bersama dengan dua bos kita, mudah ke nak buat bisnes media company ni. Jadi saya tertarik bila kita ada tetamu khas kita pada hari ni, kita akan dapat tengok perspektif yang berbeza lah. Jadi saya nak tanya, apa yang saya menarik di sini, macam mana boleh survive waktu COVID tu? Itu satu soalan yang orang nak tahu. Challenging sikit masa COVID-19 tu. Sebenarnya kebanyakan syarikat-syarikat produksi kat luar sana memang dia kena retrench lah, dia punya staff pun semua kan. And then macam ada yang bagi gaji half pay untuk survive. Saya cakap macam untuk kita orang terpaksa bagi half pay juga sebenarnya oleh korang ni, sebab kami start memang pun sebelum 2020, masa tu staff ada ramai juga, tapi masa tahun 2020 tu memang ada banyak yang keluar masuk. So technically pada tahun 2020 tu memang time yang tu jugalah staff yang kami ada tu tak seramai dulu. So it was a blessing juga kan masa tu. So we decided to maintain, and the most important thing untuk company-company ni survive, not even production pun, sebenarnya you kena ada cash reserve lah. Cash reserve tu very very important, sebab you tak tahu apa akan jadi sebenarnya. Suddenly yalah, you ada political issue, disaster apa semua kan, so, ataupun dengan teknologi yang tiba-tiba berkembang time tu pun akan affect juga company untuk ni. So you kena make sure that you punya planning tu kena way in advance lah kalau boleh, especially untuk during COVID macam tu lah. So sekarang ni untuk post COVID semua dah jadi lebih macam normal balik macam sebelum COVID. Alhamdulillah dia dah start picking up balik lah. Technically after 2022 sebenarnya dah pick up balik. Events are coming up. Everyone move forward from Zoom. From Zoom to offline. So offline ni maknanya you buat event dekat hotels ke, convention centers ke, ataupun halls kan, day one kan. We wanted to go into that industry, tapi it's a bit challenging sebab nowadays phones are the one replacing us kan. Phones Telefon? Mobile phones actually. Like camera phone lah. Camera phones, sebab camera phones dah boleh record very long hours and can get very high zoom. So macam you have to be
You have to do extra work lah to be relevant in the market lah juga macam tu. I see. Pernah dapat persoalan yang macam apa, buat apa nak kamera mahal, handphone ada? Betul. Sebab dia kata pakai iPhone lagi cantik je daripada ni, pakai Android Samsung ni boleh zoom sampai ke bulan. Ada tak production yang dia pakai handphone? Ada. Nowadays, Serious? yes, dia ada. Ada prices a bit cheaper? Sometimes not really sebenarnya. Kalau ikutkan diorang ni lagi it's about the same macam kalau normal shooter shoots, it's about the same because you pay a person to do it. It's just the gear that he's using, apa benda equipment yang diguna tu sebenarnya yang it doesn't determine sebenarnya apa benda equipment yang diguna, tapi it's just the creativity came from the person himself sebenarnya. So technically dia charge is the person, bukan the equipment. Some people they question juga benda tu. Pakai phone je kata, tapi kalau let's say you tak tahu pakai phone tu pun, you pakai iPhone 15 Pro pun, tapi you tak tahu nak ambil the right shots, tak guna juga sebenarnya. Cuma it changes the client punya perception and perspective lah. Macam contohnya kita nampak billboards back then diambil dengan phone apa kan. Yes. Kan? So people macam kata, tu billboard boleh ambil pakai iPhone je. Kenapa you nak kena hire somebody with high end cameras and everything? Macam you tak faham sebenarnya benda tu. Kalau ikutkan, of course they took with the iPhone, tapi the gears around the phone is actually more than the normal phone sebenarnya, to be able to get that kind of shot sebenarnya. I see. So maknanya company Encik Zakuan ni berjaya survive the struggle in the COVID-19. Struggle tu mesti ada kan, tapi sebab I think the most important thing is to make sure that you calculate balik you punya cost, you punya overhead tu kena tak tinggi lah sebenarnya. Okay. So saya nampak sebenarnya sebab company Encik Zakuan Magret TV ni dia muncul sebelum COVID and masih ada lepas COVID sebab banyak je company yang sebelum COVID ada, lepas COVID tak ada. Tapi di sebelah sini pula kita ada satu benda yang dia muncul waktu COVID. Betul. So nak tengok perspektif macam mana standard bila orang semua kat rumah, and macam mana Encik Faiz boleh macam buat Financial Faiz and dah ada company sekarang ni, and dia start 2020 waktu COVID and sampai sekarang dah makin berkembang. So apa di sebaliknya? Thank you for having me. Actually, you're right. Kita orang start waktu COVID. The brand Financial Faiz started waktu COVID, in the middle of it lah. Sebab the first video was posted 4th December 2020. COVID punya MCO tu was 18th March. So, boleh dikatakan lah macam tengah-tengah lah. Sebab after that, 2021 masih ada COVID on and off. We took full advantage of COVID lah. Including myself, sebab I tak boleh nak keluar untuk menjual barang. You know, I was a salesman, still am. As a director, I'm still a salesperson. Tapi waktu tu I jual benda-benda macam mortgage, ASB financing, takaful. So waktu COVID tu I nampak macam okay lah, tak boleh buat benda ni, takkan nak duduk dalam office. Sebab I ada office, I ada sewa satu cubicle kecil dekat Saya Percaya. Just one man show office. Sebab kita buat sales, kita kena ada office, kan tak nak buat kerja kat rumah. And then masuk office tu tak buat apa-apa, tengok Reddit, tengok forums, buang masa lah. And then terasa nak buat content, sebab ada orang tanya soalan, malah nak jawab 5 orang tanya soalan sama kan, nak kena type kan. Dulu kita jumpa 5 orang tempat lain-lain. So macam okay lah nak jawab soalan sama. Ini dah lah jawab kat dalam Zoom dekat bilik yang sama. Soalan pun sama. Kadang-kadang aku dah jawab ke belum soalan ni pagi tadi? Sebab kita macam tak terfikir, macam tak ingat. Sebab benda sama kan. Semua tak berubah kan. So, buat video. Buat satu video, 5 orang tanya soalan. Okay, fine. Jawab 5 soalan tu pakai video. And then start video tu, orang tanya 5 soalan lain. So, it started berkembang dari situlah. I took full advantage of people start dekat rumah. Kalau tengok pun, I ada channel-channel baru yang baru buat sekarang ni. Dia berkembang laju juga, alhamdulillah, sebab dah ada expertise dalam YouTube. Tetapi untuk Financial Faiz ni, start waktu COVID ni, memang dia laju mencanak. Macam wow, first time buat pun boleh macam ni. Because apa? Alhamdulillah ada rezeki lah for me, was able to capitalize on keadaan yang tak terlalu perfect lah. Ya, maknanya maybe sometimes COVID ni dia change people and someone struggle, and ada orang dia macam ambil advantage, and post-COVID ni dia makin berkembang and still relevant sampai sekarang lah. And then untuk episod kali ni lupa nak cakap, kita episod ni bawakan oleh buku Duit Aku Hidup Aku.
Jadi untuk you guys boleh dapatkan buku pertama daripada Financial Faiz di link Shopee di video description di bawah. So jangan lupa sebab kita ada promosi, beli buku kita akan dapat sign dan juga dapat tote bag free lah. Sign kat sini, lepas tu akan dapat bag biru. Tapi kena tekan link Shopee dekat dalam video description YouTube ni lah. Kalau beli dekat kedai orang lain maybe tak dapat lah signature tu. Okay, so kita nak masuk lagi dalam topik tentang media company ni. Saya nak bawa satu isu yang dia quite interesting juga, iaitu sekarang ni zaman content creation, bukannya video production. Sebab saya nampak sekarang ni macam dulu kita banyak buat video sekarang ni dalam 10 tahun lepas lah, sebelum zaman social media. Tapi sekarang ni banyak orang panggil dia ni content creator, dia ni influencer. So maknanya sekarang ni zaman orang utamakan content tu sendiri. Sebab sekarang ni individu pun boleh jadi famous, tak perlu nak masuk TV nak jadi famous. Okay, so saya nak tanya dulu dengan dekat Encik Zakuan lah. Apa pendapat Encik Zakuan tentang video production itu untuk dulu, tapi sekarang ni banyak pada content daripada segi usage right, daripada segi hak milik cipta untuk satu video, and ke mana arah orang pergi sekarang ni? Zaman sekarang ni kalau ikutkan influencer ataupun content creator ni, dia akan memiliki hak cipta tu untuk dia sendirilah. Yang bagusnya dia own the rights tu sebenarnya. Kalau ikutkan, kalau television, hak cipta tu termaktub kepada stesen TV tu punya. Maknanya kalau let's say you buat content tu, you as a writer, you as a performer, it belongs to the, atau you as a singer pun sebenarnya you bagi rights tu penuh pada stesen TV tu untuk stesen TV tu reuse balik you punya material untuk keuntungan advertising lah. So tapi untuk zaman sekarang ni, you your own self boleh create your own branding untuk diri sendiri, untuk buat content yang di mana advertisers will come to you untuk you buat marketing dengan dia lah. Maknanya you kena buat advertising dengan dia lah, instead of going through agencies, going through station TVs untuk pegang you punya content. Sebab creativity belongs to you, and you yang depan kamera, you yang mungkin menyanyi. So benda tu biar people go direct to you untuk you dapat income lah, directly income to you lah, rather than going through all this people lah in the middle macam tu. Dia akan jadi dilema kalau macam production company, dia dah buat video tu penat-penat semua, spend tenaga, spend otak semua, fikir bila jual dia dah tak ada hak. Betul. Memang tak boleh buat apa lah, sebab contohnya macam ada certain titles on OTT platforms kan. Macam OTT platforms ni is actually macam Netflix ke kan. Those content belongs to TV station. So whoever yang produce that content kan, tak boleh buat apa lah. They just have to sit down and watch lah. Ni dulu aku buat. Ni dulu aku buat. Tapi duit you tak dapat lah. Sebenarnya that orang kata apa nama tu, the fees tu, apa benda tu dia kata? Royalty ya? Royalty, yes, royalty, correct. Royalty tu is the one yang was supposed to be shared to whoever doing that content back then lah. Tapi sekarang ni bila dah full rights tu bagi pada TV or whatever yang pegang full rights tu, whoever yang produce the show tu memang takkan dapat satu sen lah after that. Balik pada zaman Piramli lah. So basically maknanya video production company ni dia jadi isu bila dia tak ada platform nak publishkan dia punya tu. Betul. Maknanya TV tu platform dia lah. TV tu the only platform lah sebenarnya. Tapi zaman sekarang ni is very social media very open. So macam sebenarnya kalau kan production companies boleh write on advertising, ataupun boleh write with collaboration, boleh write dengan any other form of cara untuk dapatkan duit tu masuk balik to the production lah. For example, kalau let's say you also can actually put it up on OTT platforms yourself. Maknanya if you have a production and you have a material, you want to put it on, you nak letak dalam OTT platforms, you boleh collaborate dengan that OTT platform untuk dapatkan income. Let's say pay per view lah, so to say kan, you boleh dapat duit instead of like macam benda tu put on free platforms yang you pun tak dapat any orang kata revenue from that medium lah macam tu. Betul. I see. So itu daripada side daripada pengalaman daripada video production lah. Tapi saya nak tanya balik pada sebagai seorang influencer, kita panggil influencer kewangan semua.
content yang kita hasilkan tu pendapat kita sendiri, and also alhamdulillah kita produce sendiri benda tu, bukannya kita hire orang luar ataupun kita park kat mana, and publish dekat platform kita sendiri. And adakah itu satu kebebasan yang bagus lah sebagai seorang content creator? Kebebasan tu memang ada. Bayangkan zaman dulu lah. Zaman dulu, I don't think Financial Faiz would be able to be a thing. Sebab zaman dulu nak masuk TV bukan senang. Of course lah, something yang superficial macam rupa paras tu penting. Sekarang pun penting juga. Tapi nobody's going to stop you. Jangan record video kat TikTok sebab muka kau tak lawak. Nobody's going to stop you. You can just do it. And some people might just adjust, relate to that lah. Sebab muka aku pun tak lawa juga, tapi dia boleh jadi popular because of the things that he shares lah. Sekarang ni zaman content yang I perasan people are raw punya content. Maknanya dia tak ada overly edit. Dia just cakap je pasal life dia. Okay, hari ni aku pergi gym, and then aku pergi gym, aku pergi supermarket, aku spend 45 minutes untuk beli barang kat supermarket, balik rumah pergi masak. People watch that. So zaman dulu tak boleh ada benda tu sebab the cost of production zaman dulu pun mahal. Tape semua. Sekarang ni as cheap as a phone. Tetapi berbalik kepada your earlier question lah about production and content creators. I understand I started from using a webcam. Saya tengok some of my older videos, it's a webcam, and then I had a Audio Technica 80-2020 punya microphone, USB microphone, and at the time it was so expensive lah, in my budget lah, macam mahal ni webcam RM400, microphone RM500, nak edit lagi mahal. But as I grew, I noticed that I always have to increase I punya production capabilities. So things like camera, audio equipment tu memang kena beli. We cannot discount that unless you nak maintain dekat satu tempat sahaja. So dari segi production, in fact I pun ada banyak baca-baca, tengok-tengok video tentang production, how to get better cameras, ataupun kalau I want to take a shortcut lah, hire someone to do it lah, hire staff ke, hire consultant ke. People can do it depending on your budget and kebolehan dan kemampuan ataupun kerajinan nak belajar. At my level, I macam dah malas sikit lah nak belajar terlalu banyak. As far as I know sedikit sebanyak, then beyond the in-depth tu, I boleh hire orang. Tapi nak katakan production ni takes a backseat, tidak. Sebab production is like belakang tabir. Kalau zaman TV dulu pun production will be there to produce. But TV is TV. But now production is there to produce, and the content creators are content creators. So now it's just a paradigm shift in terms of industry lah. Like I said, dulu nak masuk TV susah. Sekarang ni nak masuk TV as in screens on the phone is easier. So for production people if they can actually cater to these newcomers and the new influencers, then okay. Bagi contoh podcast is on the rise, and I know a couple of people yang memang buat business dia production, tapi dia sewakan podcast area. Sebab apa? There are people like not like me, I'm able to produce this for myself. Tapi there are people yang dia ada idea, ada kawan-kawan nak cakap pasal sesuatu, tapi nak set up bukan senang. Nak pakai phone lah, ataupun nak beli tripod lah, nak beli microphone lah. Boleh, tapi some people just do not want to do it. So what do they do? Dia pergi je ke satu studio, podcast studio, and then just record kat situ, dapat full file, edit sikit-sikit, letak nama tu, dah boleh post lah. Because the content is key. Tapi production is still there. Nampak tak? Content is king memang semua, tapi there must be production ready to help produce. So macam mana pun memang dua-dua ni memang penting. I see. So kita boleh nampak apa secara asas apa itu production company, apa itu media company semua. Tapi dalam siri kali ni sebenarnya kita dalam Bos Borak ni kita nak fokus on the perspektif bos-bos kita pada hari ini. Dalam segi management dia punya staff-staff ataupun kerja-pekerja. Itu yang kita nak cuba korek-korek sikit dari segi management. So, tapi kita akan bawa daripada perspektif media company lah, sebab maybe lain industri, lain dia punya cara treat dia dan sebagainya. Jadi, sebab saya rasa media company ni dia memerlukan orang-orang yang high skill worker. So, high skill worker, kalau kita nak cari yang local, okay memang ada semua. Tapi akan ada some issue yang kata dari segi gaji, dari segi peluang, dari segi supply semua. So, nak tanya dia pengalaman Encik Zakuan lah. Macam mana tentang supply high skill worker kat Malaysia ni, and susah ke nak dapat sebenarnya? I think after COVID-19 after COVID-19 somehow skill workers ni banyak dah merudum sikit.
right? It's on the decline sebab apa nama ni, I think mostly people dia I think stress out lah with COVID-19 kan. So kebanyakan ada yang sebab masa during those period memang tak ada pun. I mean those people yang ada skill benda tu tak ada pun kerja tu. And they have to do something else. And once they did something else, dia orang tend to be very selesa dengan apa yang dia buat masa tu. So dia dah macam dah tak nak kerja dah with the ones that they are actually good at. Contohnya kalau let's say dia dah kerja jadi sound engineer, dia bila kita contact dia balik, I dah tak buat dah sound engineering. Kenapa? I buat gig economy lah. I buat certain food punya delivery service untuk survive lah. I think gets a better pay. But that was back then lah. I don't know about now lah. So I think it needs to have a wake up call lah for those people yang pernah buat benda tu. If let's say you rasa macam diorang ni kalau nak sambung balik buat, it's best for them to do. So at least skill workers macam diorang ni ada lagi dalam market lah in the future. So at least diorang ni dapat lah buat balik apa yang diorang nak buat tu. Sebab kan? Skill worker ni perlu practice betul, setiap masa. Ya betul. Tapi kalau ikutkan macam kebanyakan skill workers ni boleh kita train juga from scratch. Kalau diorang betul-betul passionate benda tu. Macam kalau ikutkan macam some people without, dia tak study pun benda tu, tapi end up buat this skill worker punya kerja. So at least you can lahirkan benda tu daripada somebody yang boleh ada passionate untuk buat kerja-kerja macam tu lah sebenarnya. So mana maybe sebelum ni dia tak tahu, tapi maybe the company dia upskill punya diri sendiri, so dia jadi high skill worker ada high skill worker lah. Sebenarnya kalau ikutkan you kena jadi multi-talented worker sebenarnya. Instead of high skill saja. Maknanya if you know about maybe you know about finance, you have to know about marketing, you have to know about administration, you need to know everything, and then baru you sebenarnya relevant to the industry lah. Kalau I say if it's production, you need to know about camera work, you have to know about lighting, you need to know about sound kan, and then power ke apa kan, electricals and grips and everything, you kena tahu benda-benda tu semua. Then at least people can tahu and employ you to buat certain projects lah macam tu. So untuk Encik Faiz lah, saya nak macam tukar sikit dia punya soalan lah. Tadi kita tanya pasal high skill worker, tapi kadang high skill worker tu kita maybe dia terlampau overqualified ke macam mana kan. Jadi macam mana nak cari pekerja yang dia fit dengan position and sesuai? Macam mana tu cara macam any thoughts? Given my company not everyone yang I hired actually studied apa yang dia buat sekarang ni. Contohnya one video editor, dia tak sama belajar, tapi he's passionate with his video editing. So now he's one of my 5 video editors, and of course one of them pun memang belajar multimedia. So now dia fit lah, dia memang buat video editing. One of them, the creative director pula pergi buat engineering and then now dia jadi creative director. So betul lah apa yang Encik Zakuan cakap lah, passion tu boleh nampak. One of the first few lines of defense lah, senang cakap lah, is you kena tengok dia punya interview, waktu interview. Yang itu I punya manager akan buat lah. Okay, Puan Azra. So Puan Azra akan tanya soalan-soalan yang any good employee would be able to jawab. Contohnya, what's your hobby? Maybe one of them akan kata, I suka video edit. Waktu-waktu I ada masa-masa free, I video edit. Tapi dia tengah kerja dekat retail sekarang ni. So we know lah, dia memang suka video edit. Can I see your portfolio? Ada. Saya ada 10 video saya dah edit. If you don't have a hobby in video editing, you wouldn't have a portfolio of 10 video yang dah edit, and editing yang lawa lah. So those kind of things you kena nampak. And then beyond that, bila dah masuk kerja tu, betul macam Encik Zakuan cakap, bila I hired a video editor, I expect dia to have some inclination dalam camera work. Okay, dia kena tahu lah kamera tu fokus macam mana. Janganlah kita tanya tak tahu langsung. Dia kena ada some inclination dari segi moving from one video editing program to another. Macam, I know about DaVinci Resolve, and I also know about Final Cut Pro, tapi I prefer to use Adobe Premiere because that's what I've been using as a crack. So kalau I minta dia tukar to DaVinci, dia boleh, ataupun CapCut boleh. So this kind of things membuatkan kita sebagai employer mudah untuk operate
within the system because people are flexible. Tapi kita sebagai employer bukan kita demand dia, you are hired as a video editor, tapi I minta you tolong cuci tandas. Itu memang out lah, itu memang kejam lah. Itu memang kejam. Tapi if it is just, boleh tak buat thumbnail? Thumbnail is just thumbnail for the YouTube It's just apa dia panggil lah, pakai Canva. Nak suruh dia pakai Photoshop atau Illustrator maybe a bit much lah. Tapi Canva patutnya even a noob patut boleh pakai. Since I know because I boleh pakai and I've never been trained. And if you call yourself a video editor atau ada inclination kepada video multimedia, you must be able to at least deliver a thumbnail. And jangan complain lah, sorry to say lah. There is a war lah between new gen staff workers and the. To be honest, I'm not that old, so I wouldn't call myself boomers, but I'm like in middle lah. I don't like boomer punya style, but I marah the younger gen punya style juga. So I'm like here tau, macam abang. Tapi bila kita tegur tu, there is a reason. Kenapa tak nak go a bit beyond? I can say that because most of my staff are in their 20s. And the one yang I retain memang go a bit beyond apa yang I minta. Meaning they can think for me. Let's say kalau kata tolong buat satu thumbnail, dia bagi I 2 thumbnail. Oh okay, that's good. I tak minta pun. Okay, but now it's the norm lah. Okay, for these 2 thumbnail I ambil ni lah. Ataupun kalau kasih video editing lagi I cakap video editing cantik-cantik, they can create some editing yang I can never thought of sebab I'm not a professional video editor. Tapi dia macam, I tak ada berkata you have to do this, tapi you buat. That's happy for me as an employer. So those are the ones that I can retain. Yang buat kerja 9 to 5, 9 to 6, it's not illegal to do that. But dari kacamata the employer macam, oh okay, so you are here for that. Tak ada masalah. Tapi I prefer someone yang can be smarter than me dalam bidang yang kita telah bagi kepada dia. Ya, so kita boleh nampak sebenarnya Encik Faiz tu tengah happy dengan dia punya staff-staff semua. So dia tengah memuji-muji So kita terima saja. So untuk ni tadi Encik Faiz ada cakap pasal interview. So saya rasa sebagai seorang bos kan, kita mesti nak dapat staff yang terbaik dalam, terutamanya waktu hiring. Hiring ni satu proses yang agak memenatkan, take time semua kan. So untuk Encik Zakuan dalam hiring kan, antara kita tengok qualification, pengalaman or presentation dia waktu interview tu, mana yang akan impress Encik Zakuan and apa yang lagi penting? Actually presentation sebenarnya. Waktu interview. Not presentation as in you ni well dressed ke apa, tapi it's just attitude. Attitude number one, you be on time. Okay. Either you be on time ataupun worst case scenario pun, sebab I mean based on my pengalaman pun adalah jenis-jenis yang datang, I punya interview, I nak datang interview tapi I cannot make it sebab ni kan. Tapi kalau emergency tak apa ni, sebab sometimes then kita dah blacklist lah benda tu macam tu kan. Tapi sebenarnya in terms of qualification, sebenarnya I tak pandang sangat sebab I tak tahu lagi macam mana nak nilai dia based on dia punya paper. Kadang-kadang on paper you ada diploma, you ada degree, tapi sometimes if you buat kerja tu, especially high skill workers lah kan, kalau let's say dia tak boleh buat, means dia tak boleh buat sebenarnya. Kalau jenis yang macam apa, qualification lain, minta kerja lain tu macam mana? I can try 3 months, tengok kalau dia boleh buat, then I akan maintain sebenarnya. Lepas probation tu, kalau kita kita nak absorb, kita absorb lah kan. Kalau dia rasa macam he can go, and then kalau let's say dia tak boleh go, then okay lah, we have to let you go lah. Ataupun dia pun sendiri yang akan kata, I cannot do lah boss, kata. Then dia pun sendiri yang akan macam surrender lah kalau ikutkan. Tapi in terms of macam, macam I open sebenarnya benda tu. Kalau ikutkan somebody yang nak kerja, sebab sekarang ni it's not easy to either find work ataupun in order for you to find good workers. You nak dapat balance in the middle tu memang susah. Memang ni. Sometimes we ada staff yang dah ada that qualification pun, tapi dia punya kerja dia tak setimpal dengan apa yang kita nak lah sebenarnya kan. So benda-benda macam tu kena keep on finding lah sebenarnya. I have my friends yang dalam industri ni pun kata, I've been looking for this kind of people. Kita dah mencari orang macam ni dah 15 tahun dah. Tapi dia kena mencari lagi benda tu. And then of course zaman sekarang ni zaman yang orang nak mencari kerja kan. Orang nak mencari kerja, so kita kena bagi peluang lah as an employer. Kita memang bagi peluang, cuma you sendiri yang akan, you are the ones yang actually akan hilangkan peluang tu. Diri sendiri sebenarnya. Terpulang pada diri masing-masing untuk lose the job lah, orang kata macam tu.
So adakah sebab susah nak dapat good worker ni sebab pekerja yang bagus ni opportunity dia banyak sebenarnya. Betul. Banyak orang nak Banyak dia. orang nak lah, betul. Tapi yalah, kalau ikutkan kita boleh jadikan pekerja tu sebenarnya okay, baik if we train them well sebenarnya. Kalau kita train them, bagi dia the right facilities, the right equipment, the right apa yang sesuai untuk memudahkan kerja dia. So of course dia akan somehow make it better for himself and for the company lah sebenarnya. Okay, so nak tanya untuk Encik Encik Zakuan sekarang ni kan. Ada banyak orang staff ni. Betul. Sebenarnya tak ramai pun sebenarnya. Kita orang pun sekarang ni have to restructure balik because even industries dia unstable, especially tahun ni. Okay. Tahun ni very unstable. We had to let go few of us and then I have to rehire some management punya team lah to dapatkan balik sales and everything balik kepada managing management lah sebenarnya kalau ikut kan. Sebab dulu kita more on operation, more on people who are operating the business lah. Tapi sebab sekarang ni sales pun not doing well, so we target to create more opportunities by getting sales in lah, by hiring sales people juga. So maknanya saya ni banyak staff dalam company tu banyak management and also management je yang full time. Management lah yang full time actually, yang ada yang bahagian technical operation maybe less than 50% pun sebenarnya. So senang ke nak handle sebab yang kalau kita dapat projek kita akan hire contract freelance semua tu diorang tak buat masalah ke? Sebab diorang tak ada apa-apa macam pressure ke kena ada boss ke kan. It depends on project per project, tapi per project kalau you tak deliver, then your income will be affected, or maybe the next project kita tak akan panggil lah macam tu. We had those issues before with part-timers pun. Ada yang tidur on set, ada yang tidur, ada yang saya nak pergi cari makan, saya nak makan dulu. Ni tengah jalan ni. Ni tengah event ni, cakap lah. Saya cakap saya nak pergi makan dulu. Cakap lah, ni masalah ni, kata bukan kita tak bagi makan, kita bagi makan. Cuma kadang-kadang macam not at the right time tau kadang-kadang. So saya cakap okay, then this kind of worker kita tak boleh nak rehire. Kalau desperate pun sebenarnya kalau boleh nak elakkan kan. Tapi yalah, nak buat macam mana dah industri tu macam tu, we have to keep on finding sebenarnya. We have to find the right people. Kena jumpa orang, kena PR dengan orang, kena PR dengan kru ke apa. Then that's about it lah. Okay. Ada satu soalan kecil lah terakhir. Saya tengok kat website ni, antara benda yang buat macam wedding kan. Okay. So wedding tu maknanya sebab you kata tadi management yang you hire full time. So maknanya cameraman semua tu part time ke dekat? Yes, mostly part time. Sebab technically kalau let's say events, weddings, kebanyakan macam on our side. That's why we have to restructure balik, sebab my target is to have at least seminggu at least sekali lah kan, 4 weeks kan, at least to be able to survive pun dia juga. Tapi you have to plan in advance sebenarnya, sebab kadang-kadang we have vendors, sebab kita ada partners and vendors yang hire us as a event videographer lah, macam apa yang kita orang buat. Dia orang kadang-kadang panggil last minute. Bila dia panggil last minute tu, it's not easy for us to find people to be able to do the projects. Tapi there is still people, bila kita put it on some group kan, tanya is there anybody available, ada orang ke tidak yang boleh kerja kan weekend ni, ada yang accept lah job tu, yang memenuhi kriteria apa yang kita nak lah sebenarnya. So benda tu memang bila dah tak ada full time, bergantung pada availability part-timer semua tu lah. Betul, sebab kalau before COVID sebenarnya the reason I ada banyak full time sebab kita ada banyak job. Tapi bila after COVID, they tend not to spend a lot sekarang ni nowadays on weddings pun. Kalau ikutkan macam I don't need this service, saya tak perlukan service ini sebab saya tak ada budget. Saya nak fokus pada makanan, saya nak fokus pada photo booth, saya nak fokus pada videographer, editor, photographer. Tapi maybe the ones that we did, event multi-camera production, pelbagai kamera kan, rakaman pelbagai kamera, dia tak perlukan benda tu sebenarnya. So sebab saya ni orang nak berjimat tu kahwin pun kadang dia cut cost dekat dia cut situ. Cost, betul kan. That's why macam during COVID pun sebenarnya macam whoever yang kahwin masa COVID is untung lah sebenarnya. Betul. My brother is one of them. Dia kahwin masa COVID, so tak ada majlis yang besar-besaran.
And right now dia dah beli first house pun. So which is very good because kau tak payah nak spend berapa puluh ribu ke kahwin dulu kau dah spend untuk beli rumah kan. Okay, so daripada Encik Zakuan kita boleh dengar dia memilih untuk daripada sebelum COVID memang banyak staff. So sekarang ni dia dah cuba mengecikkan pada management. Dari sebelah sini pula selepas COVID dia makin meng-hire. So sekarang ni ada open ya. Ada open boleh job at financialfaiz.com. There's so many hands yang kita perlukan sekarang ni because there's so many projects. So this is the difference between the media lah. So basically you can see this is like we do get a lot of projects. We get projects. Betul lah zaman sekarang ada orang kata pakai AI and we use AI and we have like about 6 or 7 AI subscriptions lah. Tapi AI is just a tool. Then kita kena operate dia. So I call them the AI operators lah. Ataupun they call it engineer. AI engineer. Prompt engineer. Tapi this prompt engineers are my staff lah. So dia orang lah yang nak kena buat kerja yang sebenarnya. And dari segi itu berbalik kepada staff ni, bila kita bagi dia kerja, dia must be able to use all the available tools yang kita dah bagi. I give a lot of tools. Alhamdulillah lah. Computer, obviously, mouse, keyboard semua, I concern lah about those things. Dia punya camera equipment semua tu, anything yang lacking, I akan belikan. And just to be clear, we are a media company yang ada production team, and the production team is there to support the media company. We are not a production company. So bila I dah beli some cameras ni kan, I macam bagus juga aku boleh beli kereta pula, kamera 89,000 Sony A7 IV kan. Tapi bila tengok orang lain punya production team, dia punya kamera, satu kamera dah sampai 30-40,000, I was like, okay fine. Dan kita tahulah the beza jurangnya antara the equipment used by the production company and the media company. Again, the production team, I cuma nak support the media side lah. Ya, the brand lah. Betul. So, whatever you do in a company, you have to know what is your purpose lah. Who are you serving? Company kita kena serve orang lah. Or maybe you sell benda kat orang, jual makanan. Tapi I tak jual makanan, I tak jual anything tangible. I jual a service. So, who am I servicing? So, whoever I'm servicing, whatever I'm giving to them in terms of end product, maybe a video ke apa ke, how can I make my staff ni buat kerja dengan baik? So dari segi software semua kan memang kena ada. Jangan sampai staff ni I perasan awal-awal kita tanya okay tak ni, okay. Yang baik cakap macam tu lah. Ada yang akan macam dia akan berterus terang lah, saya tak suka lah pakai DaVinci ni sebab saya dulu pelatih dengan Adobe. Okay, ada yang sebut, ada yang tak sebut. Tapi kita sebagai employee, kita tengok, kita read the room so apa yang korang suka sebenarnya. Then kita pakai yang tu walaupun kena bayar. DaVinci is free lah, ada paid version tapi it's generally free. Adobe kena bayar like RM150 sebulan. So monthly. By hope by cook, if that is the tool of your staff sebab dalam company macam mana pun akan ada superstar dan akan ada support staff. Yang ni tak boleh lari. Bagi contoh, auditing company, siapa dia punya superstar? The auditors lah. Tapi kena ada orang lain nak support lah those auditors. Dalam media company, siapa dia punya superstar? There I say the video editors lah, and of course ada cameraman. Tapi everyone else have to support lah juga. Ada yang tolong jaga dokumen, the admin lah semua tu. They're not less, tetapi dari segi the requirement to support them is the superstars yang kena support. So whatever the superstars nak, dia nak kamera lebih bagus, gambar lebih cantik, mikrofon lebih bagus, komputer lagi bagus, kita kena kotau lah to them tapi within reasons lah. Janganlah beli komputer sampai 20-30 ribu. Beli like 5 ribu, good enough dah cukup lah. Janji dia okay, dia tak rasa kekurangan. So that is how you cater to dia orang punya kebajikan jugalah. Ya, sebab apa yang saya nampak saya ni, bila sebut ada admin lah, ada production, ada editing team semua. So saya berminat untuk tanya satu soalan daripada Financial Faiz lah. Macam mana micro dan macro manage your staff lah? Things change. When I started with one staff, as in me lah, then it's obviously micro, everything I had to do. And then, as a small company waktu tu, single entrepreneur, enterprise. As an enterprise, I hired one staff. And why I chose that staff? Bukan that particular person.
why I chose that role to hire first as opposed to everything else. Sebab dalam banyak benda yang I rasa I tak suka buat, but it's important and critical, time consuming, is video editing. Dalam banyak-banyak benda as a content creator is that one. So the first staff I hired was that one. And the second staff I hired was I think a writer. Pokoknya I tak suka juga. Tapi as I grow, I punya micro tu I kena let go. I cannot be so critical. Dulu I punya first video editor memang kena marah. Marah lah sebab I kan ada OCD sikit. So marah, salah ni. I have my style, you have to do this. Okay. But now the same video editor is still here in the company. Okay. Tapi I dah tak marah dia lagi. Bukan sebab dia tak buat silap. Tapi sebab he doesn't report directly to me. Ada satu creative director yang between me and him. So kalau ada benda yang tak puas hati, I jangan cakap dengan that one particular video editor or any one of the 5 video editors. Tak boleh. I cakap to the creative director. And then dia akan ikut cara dia nak manage all these people under his purview. So I shifted from being micro to macro automatically. Sebab kalau I still micro tak boleh nak berkembang. Because there are some things yang nobody else in this company, in my company boleh buat. Contoh lah nak pergi give a talk dekat one bank ni. Dah pergi talk to one bank ni, ada event besar, of course kita ada niat untuk jumpa dia punya CEO. Ada. As a director of company, you have to have that kind of niat. Itu masuk sales. Yes. Kita kena buat sales. Kita jumpa dia sales, untuk boleh tak berbual lah small talk, dapatkan card, gift card. Kalau dia tak reply kat you, at least you must get the number supaya you boleh say hi to them. Hey, this is Faiz, I jumpa you semalam dekat event tu semua. Kalau dia say hi back, Alhamdulillah. Kalau dia tak say hi, jangan kecil hati, move on. Tapi none of my staff boleh buat benda tu. I seorang boleh buat. So I have to focus on those kind of things. Tapi bila dah dapat contact tu, dia reply kan, kita nak ajak dia buat event ke apa ke, orang lain yang akan buatkan. I punya marketing director dan sales director yang akan liaise. I cuma kalau dia ajak makan ke apa, I pergilah. Tapi the groundwork tu biar ada orang buat. So nampak tak, I automatically move from micro. Dulu pun I buat sales, I memang tanya quotation, nak buat quotation. Now nak buat quotation tak kerti sekarang ni. Pakai sistem yang ada, which is good. If I have to know how to do that thing, the nitty-gritty details, maknanya something is wrong with my management style. Maknanya I am too helicopter lah. Semua benda nak tahu. Tapi benda yang penting tu terlepas pandang. So maknanya dalam company Financial Faiz ada banyak level juga kan. Dia punya report berani semua. I limit the number of people who reports to me to about 4 now. Creative director, sales director, marketing director and general manager lah. So any issue semua goes through them. Layering is important sebab you want to ada buffer lah. Sebab you cannot as a director or the owner or the boss, you cannot be faced with every single problem yang ada kat sana. You have to know and you have to request, you have to demand that all your lieutenants need to solve the problem. You tak boleh, I don't want to know. But if you actually know, there are 2 things that happens. Maknanya either your management ni ada issue sikit lah sebab masalah tandas bocor pun kau tahu, dia ada issue sikit dekat GP management. Patutnya benda tu tak sampai kat kau. Nombor 2 is that the masalah is too big that none of the lieutenants boleh settlekan sampai benda tu dah terbawa kepada you. Then that's okay lah sebab masalah tu too big that you know through the right channel. Bukannya you nak pergi ni, tandas bocor, kenapa tak bagi tahu, kenapa tak selesaikan. Then that's the first problem lah. Maknanya management dah salah. So one of these 2 things. So we always strive to get this one. I never stop my staff from telling me ada issue ke apa ke. I never lah. But most of them yang report to the directors, the other directors tu, they try to settle with the directors dulu lah. Kalau tak boleh, barulah they bring that issue to me. Contoh networking issue. Networking issue is a big problem lah. Kadang-kadang dia down. Then if I know how to solve it, I'll solve it. Tapi kalau I tak tahu, akan panggil orang. Tapi janganlah benda tu berpanjangan sampai editors tak boleh buat kerja. Semua benda ni kena ada lah. So memang sangat menarik lah apa sharing-sharing dia punya bos-bos dah share kali ni. So tadi kita nak pergi pada lebih kurang segmen terakhir kita. So kita dah agak lama juga dalam podcast ni. So nak tanya balik pada Encik Zakuan lah. Sebab sebelum COVID, Encik Zakuan cerita ada banyak staff and sekarang dah kurangkan dunia full time bagai semua kan. So nak tanya, macam mana Encik Zakuan handle if ada staff ni mula elok je,
tiba dia macam merudum, ada masalah ke apa. So macam mana as a boss handle masalah macam tu? Okay, kalau jenis staff macam tu, the best thing is to talk to them first lah. Kalau boleh kita ada one-to-one session dengan dia, kan, bincang dengan dia, you ni ada masalah ke, ada masalah kewangan ke, masalah family ke. So at least macam kita tahu what's going on background, kan. Mungkin dia punya performance tu decline because of ada masalah financial ataupun ada masalah something lah. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak tahu, kan. So kita kena tahu benda tu, and then kita offer dia. Kadang-kadang kau punya prestasi ni not doing well, okay. So tanya, kalau you nak cuti ke, ataupun you nak find ada opportunity ke, ataupun you dah tak ada ni ke kat sini, kita tanya dia. Kalau boleh kita tanya dia. Kalau let's say dia rasa macam dia tak boleh nak go, then you have to let them go lah, because you cannot carry that baggage with you also. Sebab kalau ikutkan as a boss, you kena make sure you still need to survive. At the same time, you pun kalau boleh macam, yelah, kita kalau boleh tak naklah bergaduh-gaduh kat luar sana, kan. So at least saya cakap dia, okay, tak apa, kalau you nak ni, okay, kita settle elok-elok, and then okay, kita jumpalah kat luar sana. Bukannya kita tak ada job lagi, kita ada job lagi, kita akan panggil, kan. So macam the key is to communicate first, kan, dengan dia orang ni ada masalah ke apa semua, then later on baru kita go to the next step, which is kalau either dia nak ambil cuti ataupun dia nak go with another company, kan. It doesn't matter lah. Kalau ikutkan, that's the best way lah for me. Kalau I lah kata. Maknanya decision tu tak boleh buat ikut emosi lah. Dia bukan Tak boleh macam drama Melayu kan. You are fired terus macam tu. Dia tak boleh macam tu lah. Dia nak fire pun dia kena macam make sure yang benda tu ada apa nama ni, a good strong ni lah, reason lah sebenarnya kalau ikutkan. Macam kalau ada certain people yang jenis macam dia ni memang masalah ni, memang kita kena get rid pun. Tapi kadang-kadang kita pun macam rasa macam aku nak get rid dia ni dengan bagi surat ni pun takut dia nak apply yang tempat lain pun susah juga. Itu pun kita pun cakap dengan dia, kata you just put us as a reference, nanti kita bagilah positive reference untuk dia dapat cari kerja kat tempat lain macam tu. So biar habis je kat situ, and then at least you can move on, you can rehire a good ones ke apa. You have to keep on finding lah, macam saya cakap dulu. Tadi. So basically bagus ke nak bagi peluang kedua? I mean to the same one. Depends. Kalau let's say dia mungkin kematangan dia akan ni on the second time. The first one maybe dia macam, oh aku ni kerja sini mungkin nak dapat duit je, kan. I don't want to upgrade my own skill. Tapi mungkin maybe the second one, the second chance, bila kita bagi dia peluang kedua, mungkin dia nak dia nak make sure dia repair balik apa yang dia salah buat dulu. Mungkin dia nak be somebody yang boleh lead, kan, be somebody yang boleh boleh menyelesaikan masalah ni, or maybe the company pun dah tambah a new skill which dia pun interested untuk buat, kan. Sebab macam zaman sekarang ni zaman social media, TikTok apa semua yang bukan TV pun. So sometimes the demand might be there and dia pun dah boleh buat benda tu. So we can actually bagi balik opportunity tu kalau dia minat lah. Sebab kadang-kadang ada je yang jenis, oh aku dah berhenti, dah tak nak dah contact dengan dia ni. So kita tak ada masalah, kita panggil je. Cuma dia depends on dia lah kalau dia nak datang balik, kan. Okay, faham. So kalau untuk Financial Faiz, saya nak tanya satu yang dia lain sikit. Sebab tadi dia macam bermasalah. Tapi kalau if Financial Faiz ada satu very good stuff, tiba dia nak keluar, nak berhenti sebab dia nak grow bigger. So apa reaction and akan lepas Put it this way lah. This jawapan I can answer to both yang bermasalah dan tak ada masalah dan nak grow. I see people they all have their punya own needs yang dia nak. Of course lah, the first level, Maslow's level hierarchy of needs dia nak makan minum. Nombor 2, dia nak ada security. Nombor 3, dia nak ada recognition. Nombor 4, dia nak ada dia punya fulfillment. Nombor 5, dia nak cari diri dia sendiri. So some people yang dah ada first 2 levels makan minum dengan security semua ni, campak gaji macam mana pun, maybe dia belah juga. Sama juga orang yang kita rasa ada bermasalah. Sebab tadi soalan dia, Encik Ismail was awal-awal okay, lepas tu dia menundum. Okay. Encik Zakuan kata
check apa masalah dia personal. Okay, that is true. Tetapi kadang-kadang dia kata tak ada masalah pun. Cuma dia hilang motivation. Dia buat benda sama 3 tahun. Betul. And they do it well. But they don't see any more things. Not just to grow in the company. Maybe dia tak nak grow pun. Maybe some of these people tak nak jadi manager pun. Tapi dia nak jadi buat benda sama je. Tapi dia tengok video aku edit ni sama je for the past 3 years. So it is up to the company to give people what they aspire. Okay, contoh lah this one is a message to me jugalah. Kalau duk bagi video sama je, no, I have to change my style. Jom kita buat video untuk orang lain pula. Jom panggil buat podcast pula. Kita pergi edit podcast pula. Jom kita buat shooting kat luar pula. So my job as a director, I must be able to preempt this thing. Sebelum orang bosan dengan kerja dia, setakat gaji tu, maybe dengan skill set dia dan attitude yang baik, dia boleh je cari kat mana-mana. Tapi sebelum benda tu berlaku, I dah kena bagi dia a new reason to continue doing this. Sebab I'm giving them the first 2 levels and then I'm giving the 3rd level pula. Fulfillment. Dia macam, aku boleh lah buat benda ni. Aku nak lah pergi jalan-jalan ambil video dekat luar negara. The boss hantar dia pergi buat shooting kat sana ke, ikut boss ke. Those kind of things lah. So jawapan tu boleh jawab pada dua-dua lah. Kalau orang tu nak keluar, dia bagus, dia tak ada masalah, dia nak keluar. It's because dia hilang purpose in here. Dia nak cuba new challenges. Kan selalu dia cakap macam tu. Bahasa baik dia, new challenges. Why do they have to leave the company to try new challenges? Can the company give them new challenges? That's one thing lah that kita boleh buat. Okay, so saya rasa saya berminat juga nak tanya Encik Zakuan apa pendapat tentang bila staff tu dia sangat bagus. Lepas tu dia nak grow lagi, dia rasa bukan kat sini. So adakah macam berbangga ke, terkilan ke, macam mana? Technically kalau bagi saya lah, kalau ikutkan sebenarnya it's a good opportunity for him. Why not sebenarnya? Kalau ikutkan ada peluang untuk dia grow dekat luar sana, better go. Sebab apa yang kami boleh offer pun, apa yang saya boleh offer pun macam tu je sebenarnya. Sebab kita punya ni pun kita akan try to make it as interesting, macam Cik Faiz cakap tadi tu, as interesting as possible, try new other things. At least kita tak ada rasa bosan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan at one point tu you dah tak tahu dah nak boleh buat apa, it's best for you to be able to get an opportunity out there, go ahead sebenarnya. And then for me, I akan rasa bangga sebab apa tau? Sebab macam at least my staff dulu, my ex-staff tu kat situ, dia dah jadi macam tu. So at least macam maknanya dia bermula kat sini. Dia bermula career dia kat sini, dia bermula dia punya maybe internship kat sini, and then dia dah jadi somebody dah out there kat situ. So it's a good macam we became like a place for you to start. Daripada zero dia jadi hero macam tu. It's something interesting yang dikongsikan oleh bos-bos kita pada hari ini. So banyak input yang menarik, ada dari segi media, dari segi pengurusan, daripada segi macam mana nak layan staff, macam mana nak handle situasi-situasi yang tak dijangka dalam bisnes lah. Tapi sebelum kita nak akhiri kita punya podcast ni, kita maybe nak shout out lagi sekali tentang kita punya buku Duit Aku Hidup Aku. Jangan lupa untuk dapatkan di link Shopee dekat description. Sebab kalau guna dekat description ni, kita boleh dapat free sign dan juga dapat tote bag lah. So jangan lupa beli sekarang, and stok pun agak terhad. So jangan lupa untuk beli buku Duit Aku Hidup Aku, buku pertama Financial Faiz. So untuk kita punya penutup lah kita kata kan. Sebab saya pun sebagai seorang staff semua kan, baru muda lagi, baru 20 lebih. So apa sebagai seorang bos lah nak melihat company 10 tahun ni? So itu soalan, itu saya kata memang soalan terakhir. So boleh bagi jawapan panjang ke pendek macam mana. So saya rasa lebih suka nak mulakan dengan Financial Faiz dulu. In 10 tahun ya, to be frank, kita orang ada perkembangan. So we started dengan satu Sdn Bhd, and kita orang baru je register another Sdn Bhd for another business, wholly owned lah. Of course lah, it's for purpose of a lot of things lah, nak separatekan business tu. So kita orang sentiasa mencari avenues lah yang kita orang boleh gunakan skill-skill yang kita ada untuk kembangkan bisnes ni. And in about 10 years, I feel like maybe kita akan ada lebih banyak lagi syarikat-syarikat di bawah satu syarikat holding company, dan akan ada banyak lagi staff yang baik-baik lah, yang tujuan dia adalah untuk menjayakan diri dia dan juga company. Dan satu message lah yang I dengar daripada seorang datuk bisnes ni, and bisnes dia berbilion-bilion, and
And I macam terpegun lah apa dia cakap. Kita ni sebagai, tak kisahlah, bos ke, orang kaya ke, orang berjaya ke, kita ni sebenarnya satu khalifah saja. Maknanya kita menjaga duit ataupun rezeki yang kita ada tu bukan untuk kita saja. Kita jaga benda tu sebab Allah dah pilih kita untuk boleh buat benda ni. Orang lain tak boleh buat sebab as you know lah, bukan semua orang boleh buat bisnes. Kalau semua orang boleh buat bisnes, semua orang dah jadi businessman. Ada orang buat bisnes tak berjaya. Tapi for some of us berjaya dan continue untuk berjaya, tapi kena faham ini bukan untuk kita seorang. So yang bos yang cakap ni, yang billionaire ni, dia cakap, I tanya dia, you dah kaya, harta dah berbilion. Kenapa? Kenapa you masuk office pukul 10 hari Sabtu ni? Tak faham lah, I jumpa dia pukul 10 hari Sabtu. Dia kata macam ni, dia sekarang ni buat kerja untuk staff-staff dia. Sebab ramai staff-staff dia yang berkeluarga, yang bekerja dengan dia, so dia nak benarkan dia orang ni ada livelihood. Tu satu. Nombor dua pula, dia suruh I pergi cek madrasah. I kata, untuk apa cek madrasah? Dia kata dia ada 100 madrasah yang dia sponsor. Tiap-tiap bulan dia akan support. So dia bekerja sebab nak upkeepkan that madrasah. Sebab tak ada orang lain akan buat lah. Maybe ada lah. Tapi dia antara seorang yang buat dan dia continue. So I pun tengah cari madrasah ni untuk emulate lah apa yang orang ni, Datuk ni cakap lah. So kita, again kalau kita bekerja dan gaji kita tinggi pun, kita kena tahu, duit tu bukan untuk kita saja. Kita kena bagi juga lah kepada orang yang memerlukan, zakat kena bayar, anak isteri memanglah kena support. Lepas tu bila buat macam tu, insyaAllah mesti ada, semua benda cukup lah. Kaya tak kaya tu belakang cerita. Tapi semua benda insyaAllah akan cukup. To be honest, itulah yang I rasa sekarang ni. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Encik Faiz. So, itu pesanan daripada Financial Faiz. So, maybe saya boleh kerja 10 tahun. InsyaAllah. Amin. So biasanya dia tu lah, macam ada satu ayat tadi apa, kita kena sampaikan benda tu cukup. Sebab dia kadang banyak tu tak cukup. Dia penting kena ada rasa cukup tu lah. So Encik Zakuan, so jawapan daripada Encik Zakuan. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Sebenarnya kalau ikutkan apa yang saya target sebenarnya adalah untuk jadi event agency atau event company lah. Sebenarnya kalau ikutkan event kat Malaysia ni makin lama makin banyak and makin banyak demand sebenarnya. So kalau ikutkan kami kalau boleh nak expand daripada buat production company jadi event production company, daripada you hire ada video cameras apa semua, kita go into sound lighting, LED, so you can cater for events yang ada kat Malaysia lah macam tu. So that is the target juga. At the same time saya pun target sebenarnya nak ada OTT platform sendiri. So at least you can get more content creators out there to pump in lah the materials, the content into our OTT platform lah untuk kita orang share lagi lah to the people lah macam tu. So untuk rakyat Malaysia tu banyak manfaat lah untuk rakyat Malaysia. Betul. So at least you akan dapat some benefit lah dan by downloading these apps ke apa, at least you boleh dapat ilmu lah, mostly ilmu lah, and it's free lah kalau boleh. So at least because kat Malaysia ni I rasa macam kebanyakan some people out there they charge for something yang memang ada dalam buku pun. It's just try to sampaikan je benda tu. Kalau ikutkan macam some people dia orang buat seminar here and there kan. So we wanted to have those people know yang benda-benda ni sebenarnya ada, cuma you tahu mana nak cari je. So we wanted to help them to cari benda tu, and then at least kita bagi dia orang more ilmu lah untuk dia orang tahu macam mana nak buat benda tu. Ya. Saya rasa misi Encik Zakuan ni ada satu untuk bagi manfaat juga kepada rakyat Malaysia, selain daripada kita business as a untuk jana profit, tapi ada untuk manfaat supaya dapat akses lah kepada semua benda tu. Betul. So itu saja saya rasa untuk episod Bos Borak untuk episod keempat kali ni. Jadi pada semua pendengar, semua penonton semua, jangan lupa untuk follow Financial Faiz di semua social media, Spotify dan juga Facebook, Instagram, TikTok, kita ada di semua. Dan juga kita shout out untuk Mic Grab TV. Mic Grab TV. So Anggo gila. So ada platform tu, maybe boleh shout out sikit Mic Grab TV ada dekat YouTube dan juga Instagram and TikTok jugalah sebenarnya. Kalau ikutkan all these platforms kita ada. I think kat LinkedIn pun ada juga kan, and mostly itulah kot.
Okay, terima kasih Encik Zakuan untuk episod kali ini. Jadi kita akan berjumpa lagi dari episod akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik dan bersama bos-bos kita ataupun satu bos pun tak apa. Tapi kita akan cuba dapatkan input yang terbaik. Okay, sekian. Assalamualaikum dan terima kasih. Take care. Assalamualaikum.